UIA-JEP, organized by the UB-PD team of Rodeemos el Diálogo, or Embrace Dialogue in English, with the participation of the technical forensic team of the Unit of Investigation and Accusation of the JEP. Embrace Dialogue is a transnational, non-partisan network of academics and practitioners who work with different sectors of society to support peacebuilding efforts in Colombia and to contribute to the transformation of armed conflicts through the promotion of a culture of dialogue. In order to support the implementation of the peace agreement in Colombia and reconciliation efforts, Embrace Dialogue has different teams, both in the UK and Colombia, working transnationally in focus areas such as transitional justice, the Truth Commission, the Unit for the Search of the Disappeared, peace negotiations with the ELN, and the reincorporation of the FARC. In our meetings and events, we are keen on sharing and living the culture of dialogue, which is based on 6 principles. First, solidarity, with all those fighting to end violence, putting ourselves in the shoes of others and helping as needed. Second, respect for others, whether or not we share the same opinions and values, trying to understand without judgment why they feel and think the way they do. Third, honesty, to share what we think without being afraid that others will take advantage, for it is only with the truth that we can rebuild trust and overcome divisions. Fourth, generosity, to offer the best of ourselves, our time and understanding, knowing that the path to peace is neither easy nor straightforward. Fifth, self-criticism, being humble, knowing that mistakes are not only made by others and that we never stop growing. Sixth and last, co-responsibility, knowing that to build peace, we must come together with others. With this frame in mind, we would like to invite you to join our culture of dialogue and to embrace our 6 principles during this event. We are thrilled to have you all of here today, and we look forward to an inspiring conversation. So without further ado, I hand it over to Mafe, our chair, who will present the general structure of the event and our special guest. Thank you, Maria. And thank you everyone for being here with us. As Maria said, today we have the enormous pleasure to have with us the Forensic Technical Support Team of the Unit of Investigation and Accusation of the Special Jurisdiction for Peace. We want to thank all of you who are with us, and I especially want to thank the team for being here. We know that the workload that they have is enormous, so making time to talk with us is something that we in RED really appreciate. Just to give you a little brief introduction, because they will address this further, I want to say that we decided to do this event with forensic experts of the JEP because for us, forensic experts are actors who play a fundamental role in peace-building efforts. And today we get to understand from their own perspective and their own experience what it is to be a forensic expert in a country like Colombia, working daily and with all the efforts on making peace a reality. So for that, we thank you all. Briefly, I want to talk about the dynamics of today's event. In the first half, we are going to have a presentation on the part of the Forensic Technical Support Team, and that part will be in Spanish, and we will have translation on the part of our colleague Germán Cano. But the slides will be in English, so you can follow both the Spanish conversation, the translation, and then the slides in English. And then on the second half, we open the floor for your questions, and I invite all of you to pose questions to these experts and to make sure that your question is addressed. Please write in the chat that you have a question or raise your hand, and I will write down your name and make sure that you have
the opportunity to ask your questions. So without further ado, I welcome Dr. Mauricio Aguirre, who will present us the team. Very much. Hi, here. Good evening. My name is Mauricio Aguirre. I'm the leader of the Forensic Technical Support Team. I'm a prosecutor at the Investigation and Accusation Team of the Special Jurisdiction for Peace. It's my pleasure to read you and introduce you to the Forensic Technical Support Team. This afternoon here in there, we will make a short presentation about the ETEA, that is the Technical Forensic Support Team in jurisdiction, in JEP, in special jurisdiction. Our team is made up of Lina and Jessie. They are dentists, forensic techs. Carolina and they are anthropologists, surveyor, Gregorio, photographer, and a psychologist, Giovanni, lawyer, and Germán, medicine doctor. Thank you very much, Mauricio. And now, Jessie, if I'm not mistaken, Jessie will make the presentation for us. Jessie, you don't have your microphone on. Good afternoon. My name is Jessie Tejera Martinez. I am forensic dentist. Currently, I am going my master of anthropology with emphasis of forensic science. I have been assigned to introduce you to the forensic teams. However, I don't speak fluent English. That's why the PowerPoint presentation will be in English, but the explication will be in Spanish. Thank you. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Yes. Bueno, como les decía, soy el encargado de la presentación del grupo de apoyo técnico forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. So, as I was saying, I will present to you the forensic technical team of the Unit for Investigation and Accusation of the Special Jurisdiction for Peace, JEP. La Unidad de Investigación y Acusación, como órgano independiente desde el punto de vista administrativo de la JEP, tenía la función o la tarea de organizar sus comisiones de trabajo. Por tal razón, realizó o expidió la resolución 799 del 2018. The Unit for Investigation and Accusation of the JEP, as an independent and administrative organ of the JEP, had in charge to organize its own teams, and that is why we wrote down and we published the Resolution 799 of 2018. En esta resolución se determinaron todas aquellas normas tendientes a la organización y a la jerarquía al interior de la JEP, todo en cabeza del director de la unidad. In this resolution, we organized and we wrote down the norms of how our teams inside the unit will be organized, everything led by our director. En dicho organigrama se crearon comités
comisiones, equipos y grupos funcionales, cuya función o cuya unidad organizacional y función es la del apoyo técnico, jurídico y administrativo de todas aquellas investigaciones que lleva la UIA. So in this organigram, we created committees, commissions, and functional teams charged with supporting technically, but also through juridical and investigation means the whole work of the unit. En este contexto, el Grupo de Apoyo Técnico Forense fue creado como grupo funcional dentro de la organización de la Unidad de Investigación y Acusación. So in this context, the technical forensic team of the unit was created as a functional team inside the unit. Es así como por la resolución 526 del 2018 se creó el Grupo de Apoyo Técnico Forense y se les asignaron funciones. So that's why resolution 526 of 2018 we created our team and we were also assigned our functions through this resolution. De las 20 funciones asignadas al grupo, podemos destacar las siguientes. En primera medida, realizar la búsqueda, localización y exhumación de cuerpos y elementos materiales probatorios para posteriormente ser enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Out of the total of 20 functions that we have in our team, we can select a few of them that are very important to us. For us, the first one is the search and localization of bodies of victims, and also the localization of evidence that we can use to determine who these people are. Otra de nuestras funciones es la participación en las entregas de cuerpos a sus familiares. Another important function of us is to participate in the handing over of the bodies to the families of the victims. Igualmente, apoyamos en las investigaciones de violencia sexual y en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas dentro del contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Likewise, we support investigations of sexual abuse and investigations regarding people who were reported as missing in the framework of the work of the Special Jurisdiction for Peace. Como también apoyamos las investigaciones de la OIA, las salas de justicia, los tribunales de paz, de acuerdo a las competencias que tiene el grupo. We also support investigations of the Unit for Investigation and Accusations of the JEP, but also the different chambers of the Special Jurisdiction for Peace and its magistrates. También se nos asignó la función de orientar y atención a las víctimas dentro del conflicto armado. We are also in charge to support the victims that seek help in the Special Jurisdiction for Peace due to events occurred during the armed conflict in Colombia. Y por último, pero no menos importante, se nos dio la función de emitir conceptos técnicos en los procesos de investigación que adelanta la unidad de investigación. And last but not least, we are in charge of technical concepts that are needed for the work of the Special Jurisdiction for Peace. El Grupo de Apoyo Técnico Forense está constituido por un área de antropología, un área de topografía, un área de fotografía, un área de legal, un área de medicina legal, un área de psicología y un área de odontología. Todos y cada uno de nosotros con formación forense o en su defecto formación afines a lo forense.
our own team, our own forensic team has an anthropology area, a photography area, a legal medicine area, a psychology and odontology area, as you can see in the graphic, but we all have forensic training or training that is related to forensics. Bueno, dentro del gran grupo de funciones asignadas al grupo, podemos reagruparlas en 3 grandes grupos, los cuales son, primero, las tendientes a la intervención a sitios de interés, el segundo gran grupo a los sistemas de información geográfico y como tercer grupo a la formación del modelo de estimación de riesgos a sitios de interés forense. So in our functions, among our functions, we can group them in 3 big groups. First, interventions, second, geographical system, and third, risks regarding the places that are of interest for our forensic team. Dentro del primer gran grupo, podemos subdividir o hacemos referencia a las actividades de diagnóstico y prospección, como también a la intervención interdisciplinaria en la búsqueda, localización y recuperación de cuerpos y posterior entrega después de su identificación. In this first group, what we do in this first group of tasks that are charged to our group, we can say that we diagnose. We are charged with diagnosing, but also in an interdisciplinary manner, we work to search and locate and afterwards do the recuperation of the bodies and handing of the bodies to the families of the victims. En el segundo gran grupo, sobre la creación de sistemas de información geográfica, está la creación y alimentación del SIRIC, que es el sistema de información de registro de inhumaciones de cuerpos no identificados en Colombia. In the second group, we create the SIRIC, which is the information system to exhumate bodies that have not been identified in Colombia. Con respecto al modelo de estimación de riesgo a los sitios de intervenir, en esta gran función lo que hacemos es la valoración de amenazas y vulnerabilidades. Cuando hablamos de amenazas, nos hacemos referencia a las dimensiones ambientales, económicas y socioculturales. Mientras que cuando hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de la valoración de tipo infraestructura, de los sitios a intervenir, de la administración en caso de cementerios, y esta administración va de acuerdo a la administración desde el punto de vista sanitario y del manejo que se le da a los cuerpos no identificados. Y por último, a la información y caracterización catastral. In this third group, what we do is that this has to do with the model of risks related to the sites of intervention. So we identify threats and vulnerabilities that have to do with environmental, but also economic and socio-cultural aspects. Vulnerability has to do more with infrastructure of those sites that we intervene. And the handling of the bodies of missing people or bodies who have not been identified. And lastly, it has to do with the cadastre aspect of our work. Bueno, pasaremos a tratar de desarrollar cada una de estas con mayor detenimiento. Entonces, frente al primer grupo, acerca de la intervención de sitios de interés forenses en el diagnóstico y prospección de sitios de interés, abarca actividades como inventario, estimación de riesgo, análisis catastral, inspección a entidades gubernamentales y obviamente con la fijación fotográfica, topográfica y descripción antropológica de los sitios de interés forense.
So we can move forward now to develop each one of these three groups and what we do inside these three groups of tasks. First, it has to do with the intervention that we do. And in this framework, we do inventory, but we also evaluate risks. We identify cadastre aspects and we analyze them. But we also do inspection of governmental bodies and all that has to do with anthropology and art photography side of the work. Para el inventario, nos basamos en algunas leyes, como es la ley 5194 del 2010, en el cual nos habla de las normas que regulan la inhumación de cuerpos en Colombia, como también las sugerencias dadas en el sello Narcés. For the inventory side of our work, we are ruled by the law 5224 of 2010. That has to do with the norms that regulate how bodies are exhumated in Colombia. Como por ejemplo, lo que hacemos es inicialmente vamos, por ejemplo, a un cementerio y hacemos un análisis general de la distribución geográfica que tiene el cementerio y lo segmentamos por zonas, como se observa en la imagen número 1. For example, what we do is that we go to a cemetery, we analyze how it is arranged geographically, as you can see in the image number 1 in the presentation. Posteriormente tomamos esta zona 1 y dentro de la misma zona numeramos cada una de las filas que integran esa zona. So afterwards, we go to this first zone and we numerate the rows of this specific zone so we can have further delimitation. Posteriormente le damos un número o una ubicación dentro de la misma fila y dentro de la zona, para que al final cada una de las inhumaciones tenga un código alfanumérico, como se observa en la imagen inferior. So what we do afterwards is that we give a number and a specific place in those zones to each of the exhumations that we do. So that way each body has, or each exhumation has a number, as you can see in the lower image. Posterior a que cada inhumación tenga una numeración alfanumérica, un código alfanumérico, se procede a hacer la fijación topográfica, fotográfica y la descripción antropológica forense de cada uno de los sitios de inhumación. So once we have those exhumations numbered, we can go on and do our anthropologists and our photography work with these exhumations. En el primer gran grupo tenemos también la intervención interdisciplinaria. Se habla de intervención interdisciplinaria, como su propio nombre lo dice, porque intervenimos todas y múltiples disciplinas en los sitios de interés forenses. In this first group, we also have an interdisciplinary intervention, and it's called interdisciplinary precisely because we use different disciplines when we intervene these sites. Iniciaremos con el área de antropología. Los antropólogos aplican los métodos y técnicas de la arqueología tradicional para la recuperación de cuerpos en el contexto forense. We can begin with anthropology. So anthropologists, what they do is that they use traditional archaeology techniques to identify the bodies that we find. Inicialmente, ellos realizan una lectura general del sitio de inhumación para tratar de descubrir dónde hay sitios de inhumación o posibles sitios de inhumación. Posteriormente, mediante los instrumentos de corte, ya sea palas, palines o palustres, se comienza la excavación
hasta llegar al elemento material probatorio. So initially, the anthropologists, what they do is that they do a general reading of the site that we are intervening to try to find out where the bodies could be found or are certain to be found. Once they do that, we go on and make excavations in the site to get to the bodies or to the evidence that we are looking for. Es allí donde los antropólogos aplican los principios de la antropología, como el principio de superposición, y tratan de darle secuencia a los eventos que van hallando en la fosa. Posteriormente se despeja totalmente los elementos materiales probatorios, se fijan, se documentan y se inicia el registro de cadena de custodia. There is where the anthropologists apply the principles of anthropology and try to give sequence to the events that we find in the sites that we are exploring. And that way we can gather the evidence that we are looking for and then we can start our process. Continuamos con el área de fijación de levantamiento topográfico. We go on with the area of fixating, if I'm not mistaken, and topographic work. Los topógrafos realizan la función de levantamiento y fijación topográfica del sitio a intervenir en 3 grandes pasos. El primer paso es la recolección de datos. El segundo paso, una vez recolectados todos estos datos o información por medio de elementos o instrumentos técnicos, se ingresan a los sistemas para su procesamiento, análisis y depuración. So in our topographic work, what our team does is 3 basic steps. So the first one is the recollection of data. This is a very technical procedure, and then with that data, we can load whatever we have found to our system. Y como producto final hay una generación de bosquejos o planos topográficos en la cual recaudan toda aquella información que ya hemos obtenido en esos planos, en diferentes planos para observar y que sea lo más detallado posible acerca del sitio a intervenir. Then, as a final product, we generate drafts that can gather the information or most information that we have found in a way that it can be as detailed as we can. Referente a la fijación fotográfica, los fotógrafos desarrollan y aplican el método deductivo, que es de lo general a lo particular, en el cual tratan de exponer o por medio de su trabajo, las imágenes, la captura de imágenes, van a describir todo el proceso que hemos ido llevando durante todo el proceso de excavación. Regarding photography, what we do is that we use the deductive method. So we go from general to the particular. We use the images to describe the whole process that we carry out when we are intervening a site. Capturando imágenes como imágenes generales, imágenes de primer plano e imágenes de primer plano. So what we would do is that we capture photos, general photos, as we say, which are able to give a big or a broad panoramic view of our work, and then we do different angles and different zooming, if I may, of the sites that we are exploring.
En el área de odontología en el campo, vamos a realizar o basarnos en nuestros conocimientos del pregrado para realizar o buscar las características individualizantes que tenga el cuerpo, y realizamos en una valoración preliminar forense odontológica del cuerpo hallado. No se te escucha. Microphone. Sorry. In the area of odontology, we try to find the specific characteristics that are going to be useful to identify the bodies that we are exhuming. Es de resaltar que a pesar de que la descripción de los diferentes áreas se determinó o se definió en diferentes tiempos, en realidad el grupo es interdisciplinar y se hace todo el tiempo, desde un principio está siendo fijado, siendo fotográficamente y topográficamente, y siempre estamos trabajando en equipo. I have presented you the different kinds of work that we do inside the team, but I want to highlight that we do all of this in an interdisciplinary manner. That is to say that we are all working on this together and as a team, uniting all of our knowledge and all of our work depending on the specific areas of expertise. Dentro del segundo gran grupo que organizamos las funciones, tenemos la del sistemas de información geográfica. Y como les había informado, hacemos referencia al SIRIC, al Sistema de Información de Registro de Inhumaciones en Colombia. For our second big group of the work that we do, we have the geographical information system. And for this, as I told you before, we use the SIRIC, which is used to find missing bodies in Colombia. Toda esa información que hemos recolectado durante la intervención a cementerios va a ser cargada en un formato sistematizado en la plataforma Survivor 123. All of this information that I have told you about that we gather when we intervene a cemetery, for instance, is later, it's afterwards loaded into the system that we call, ¿cuál es el nombre del sistema? SIRIC. Okay, then we load all this data to the SIRIC system. Ese es un ejemplo de captura de pantalla en el cual podemos observar los sitios hasta la fecha intervenidos por el grupo de apoyo técnico forense, en el cual podemos hacer diferentes consultas dependiendo del administrador del programa. This is an example, as you can see in the presentation, where you can see the sites that have been intervened by the forensic technical team so far, and there you can see all of our work. Dichas consultas son muy detalladas, tienen su información topográfica, fotográfica y descripción antropológica. Como pueden observar, puede ser también de lo general a lo particular, y cada uno cargado con su respectiva imagen. These consultations that you can make in the system are very detailed. They contain anthropologic, topologic, but also photographic evidence that we have gathered, each one which is with its own image. Dentro del tercer gran grupo está el modelo de estimación de riesgo para sitios a intervenir. Para esta nos basamos, la metodología se basó en la ley 1523 del 2012. For the third group of the things that we do, we find the risk assessment of the sites of intervention. And the work that we do there is based on the law 1523 of 2018? 2012. 2012.
Dicha ley era realizada o fue expedida para la gestión de riesgos en desastres. Sin embargo, adaptamos esta ley para los intereses forenses. This law was actually made for disaster risks, but we adapted the law to make it work for our forensic work. En el cual, como resultado, se creó una escala en el cual va desde riesgo, sin riesgo o riesgo muy alto. So we created a scale that goes from no risk to very high degree of risk. Y la metodología de ponderación es el nivel de riesgo es igual a las amenazas más la sumatoria de la vulnerabilidad. And the methodology that we use for this scale is that the level of risk is the sum of threats plus vulnerability. Y recordemos que las amenazas tienen que ver con la parte socioeconómica, lo social, lo económico y lo ambiental del sitio a intervenir. En cuanto a la vulnerabilidad, se evalúan la infraestructura, la administración y la caracterización catastral. Let's remember, as I said earlier, the threats have to do with socioeconomic aspects, environmental aspects of design intervention, and that's how we determine how this risk is assessed. Como grupo de apoyo técnico forense, todas nuestras funciones no solo van encaminadas como un proceso judicial, siempre le hemos querido dar una característica de reparación y dignificación para las víctimas, con un enfoque psicosocial. As a forensic team, we try to make our work not only as a judicial body, but we wanted to make it as a way to repair victims, and that's why we try to have a social approach to it, but also ¿cuál es la otra parte? La última parte, ¿me repites? Siempre haciendo una perspectiva psicosocial. Sorry, and yeah, having a psychosocial approach to our work. ¿Y cómo logramos esto? Siempre con la participación activa de las víctimas en todas nuestras actuaciones. And how do we do this? It's with the active participation of victims through all of our process. Igualmente, basados en los enfoques diferenciales que hay y que están determinados dentro del protocolo de comunicación de la Unidad de Investigación y Acusación. Likewise, we are based on various differential approaches included in the communications protocol of the Unit for Investigation and Accusations of the JEP. Dentro de los logros alcanzados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense tenemos el diagnóstico e intervención de 5 departamentos en Colombia. Regarding the achievements of what we've done so far, we have made diagnosis and interventions in 5 departments of Colombia. Dentro de las intervenciones a resaltar tenemos la realizada en el cementerio Las Mercedes en Dabeipе, Antioquia, en el cual, como resultado, pudimos identificar y entregar 5 cuerpos a sus familiares, los cuales ya tenían más de 20 años como desaparecidos, reportados como desaparecidos. We can highlight the intervention that we did
in Las Mercedes Cemetery in Dabeiba, Antioquia, where we found 5 bodies that had not been identified for more than 20 years. Como otro logro adicional del GATEF, tenemos la correlación de información de cuerpos y estructuras óseas entre las que se encuentran en la Universidad de Antioquia, Jardín Cementerio Universal y las personas desaparecidas de la Comuna 13 de Antioquia. Another achievement of us is that we have contrasted information of bone structures and bones working together with the University of Antioquia and the Comuna 13 in Medellín. Y por último, la estructuración de los sistemas de información geográfica referentes al SIRIC y al modelo de estimación de riesgos, que son estructuras sistemáticas o el ejemplo de los avances que ha realizado el GATEF. Lastly, another achievement is the structuring of the geographical systems with the SIRIC, which I mentioned earlier, and the risk assessment system, which are examples of what we have done as a group. Bueno, dentro de los departamentos intervenidos por el GATEF hay una gran diferencia. A algunos se le ha realizado diagnósticos y otros intervención directamente. Entonces, hay 5 departamentos. Este listado no quiere decir el orden en que se fueron intervenidos, simplemente en orden alfabético. Está Antioquia, en el cual se trabajó en el municipio de Dabeiba, en Medellín y en Puerto Berrío. Bolívar se trabajó en el cementerio Salado. En Caldas se trabajó en La Victoria, Samaná, Dorada y Norcasia. En el Cesar se trabajó en Aguachica. Y en Sucre se trabajó en San Onofre y Rincón del Mar. En todos estos departamentos se realizó un diagnóstico. Sin embargo, como una intervención propiamente dicho, solamente se ha realizado en Dabeiba, en Medellín y en San Onofre, a la fecha. The departments intervened by us. Some of them have just a diagnosis and some others have been intervened. The list that you can see in the presentation is not representative of the order of the work that we have done. It's just alphabetical, and there you can see where we have done interventions and diagnosis. We have worked in Antioquia, we have worked in Bolívar, in Caldas, Cesar, Sucre. But as I said, not all of these departments have had intervention. Some of them only have had diagnosis. Dentro de los retos que tenemos como grupo de apoyo técnico forense, aparte del gran lema que tiene la unidad de investigación y acusación, el cual es implacables con la verdad, firmes con la reconciliación, el grupo tiene ciertos retos específicos, como continuar abriendo espacios de justicia, verdad y reparación. Regarding the challenges that we have as a group, apart from the motto that we have, implacables con la verdad, firmes con la reconciliación, one of our challenges is to continue to open spaces for justice, truth, and reconciliation. Otro reto es seguir colaborando con la memoria histórica y la consistencia social. Another challenge is to contribute or to continue to contribute to memorialization and to social coexistence. Contribuir al proceso de identificación de personas dadas como desaparecidas dentro del contexto del conflicto armado en nuestro país. To continue to contribute to identify people who have been deemed as disappeared in the framework of the armed conflict in Colombia.
Igualmente tenemos el reto de adquisición de nueva tecnología de punta para seguir procesando estos sitios de interés forenses. Likewise, we have the challenge of acquiring cutting-edge technology to make our interventions in the sites of interest. Y por último, garantizar la centralidad del derecho de las víctimas. And lastly, to keep guaranteeing the rights of the victims as our central goal. Thank you. Thank you very much, Yesid, for this presentation that has made clear what you do as a team, and also has, I'm sure, raised a lot of questions for our participants today. I just briefly want to give back the floor to Mauricio Aguirre, because at the beginning when he presented the team, it was the communication was broken down, and I think it's really worthwhile to acknowledge the team members. So Mauricio, if you can again briefly present the members. Hi, Maria Fernanda. Thank you very much. So I'm so sorry. I have problems with my internet connection. I lost the signal, so sorry. For this reason, I will speak with the camera turned off. I just said that I'm the leader of the Forensic Technical Support Team. I'm a prosecutor at the Investigation and Accusation Unit of the Special Jurisdiction for Peace. It's a real pleasure for me greet you and introduce you the Forensic Technical Support Team this afternoon here in Colombia, evening there in London. We made a short presentation about the GATEF, G-E-T-E-F. This is the acronym for the Forensic Technical Support Team. Yesid just talked about its functions at the Special Jurisdiction for Peace. Our team is made up of Lina. Lina, can you turn on your camera, please? ¿Puedes prender tu cámara, Lina? Yes. I can see you, but I suppose that you can do it. Okay, thank you very much. Lina, she's our forensic dentist, Yesid. Yesid Tejera is our forensic dentist too. Carolina and Isabel. They are our anthropologist, forensic anthropologist. Yesid, he is our surveyor. Gregorio, he is our photographer. Angelica, she is a psychologist. Johanna, she's a lawyer. And Germán, he is a medicine doctor, forensic doctor. So, well, this is our team. This is very proud about this team. This presentation was on charge of Yesid Tejera, one of our dentists and member of the GETF. After this presentation, we were ready to attend and resolve your questions, Maria Fernanda, regarding our team and the investigation and accusation unit. So we are ready to answer any questions that you or anyone has about for us. Thank you very much. Thank you very much, Mauricio, and thank you very much to the whole team. I will just do some remarks on what we have seen so far, and I give you the time to think of your questions. And if you want to ask something, you can either raise your hand or send me a text in the chat, and I will give you the opportunity to pose your question. So from Yesid's presentation, some highlights that I want to remark is the interdisciplinary work that is being taken
that is been done in the team, and this is of particular importance because it gives us the possibility to understand that forensic identification is a extremely difficult task, and to achieve an identification, it requires the work of at least 10 people, at least. So it gives you a sense of what they have to look at now, with all these cases that they have to solve and all the victims they have to identify. Also, one particular aspect that I want to highlight is the involvement of the psychologists and the psychosocial approach, which, as Jacid said, places victims in a central spot. And I myself would like to ask the team to develop that a little bit more, but for what I can understand, this supposes the collaborative work between forensic experts and victims, which is for sure an enriching collaboration. And finally, just for the moment, before we give you the opportunity to ask your questions, the commitment that this team has for peace building and for making sure that victims' rights are secured, and also that things that were made explicit and are part of the peace agreement with the extinct guerrilla group FARC-EP are met. So I think this shows us the centrality of forensic experts, who sometimes we don't take into account as central actors of the armed conflict and of peace building. So I just wanted to make these points, to raise these points, to help you think about what we just saw and what we heard. And I will give now the floor to people who want to ask questions. Before I have Andre is wanting to ask a question, but before that, I have Alonso Gomez. Alonso Gomez, would you like to pose your question yourself? You can turn on the camera and the microphone in case you want to ask the question. Would you want to do that? Hola, Okay. hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, muchas gracias. Bueno, solo quisiera preguntarles, ¿en español o en inglés? Perdón. Sorry. You can choose, because if you want to do it in Spanish, well, they can understand. And anyway, Germán can translate. If you want to do it in English, they also can understand, and Germán also will translate. So however you feel more comfortable. No, I just wanted to ask you, what would be the difference between the work that the forensic unit does in the JEP and the one that the search unit does in a different branch? Is it related? Do you work all together, or is it a different branch? And in Spanish, quisiera saber cuál es la diferencia entre el trabajo que hace esta unidad forense en la JEP con el trabajo que hace la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Es un trabajo relacionado? Digamos, ¿trabajan de manera mancomunada o se enfocan en algo totalmente distinto en la búsqueda de personas desaparecidas? Gracias. And before you answer, I'm going to give the floor to Andre. So we have two questions that you can decide how you want to answer. Thank you, Mafe, and thank you to the team of the unit of the search, of the investigation and accusation unit of the JEP. I mean, it's fantastic to get to know your work, and many congratulations. I think what you do is an example that the peace agreement in Colombia is offering really important developments, and that Colombian society should be proud of what is happening in terms of the transitional justice mechanism. That is probably the only thing that is truly been working in the case of the implementation of the peace agreement, because most of the other things in Colombia have been undermined by the current administration. That said, I would like to ask Mauricio or the team a couple of questions. I mean, you mentioned that one of the challenges is to work in terms of truth. Have you been working
with the Truth Commission? Is there any work that you are carrying out together in order to support those truth-telling efforts? Then the second question is that you mentioned that you will continue working in terms of historical memory. I wonder how do you do that? Do you work with the National Center for Historical Memory? What is the sort of work that you see that is a challenge for you and that you need to do in the future? And then the final one, I think I was going to ask something related to what Alonso was asking, but I think that question would be really important to hear your response to him, because I think we don't understand how you're working together with the unit of the search of the disappeared people, that probably you should be working together with them or not. We would like to understand that. But in particular, I would like to know about the false positives. I mean, because it seems that is one of the most important cases that the JEP is working on, and it'd be really important to know what have you achieved so far in terms of false positives and supporting that macro case, and secondly, what are the challenges in particular for false positives in Colombia, because it's a horrendous crime that took place in the middle of the armed conflict and is the responsibility of the Colombian army and the Colombian state. Germán. Do you want me to try? ¿Quieres que la traduzca? No, well, there are so many questions, Andre, so I have each one of them. Okay, so let me speak in Spanish for my team, because I have the impression that they don't have about we are talking about here. So let me please talk in Spanish. Bueno, para la pregunta que hace Alonso, Alonso, nosotros frente a los aspectos legales, tal y como lo pudiste ver en la presentación que se hizo por parte de YESID, tenemos un anclaje legal en el Acto Legislativo 01 de 2017. Germán, te dejo para que vayas traduciendo al público. Okay, so regarding the first question of Alonso, we have different. We are based on a law, a different law that. Perdón que no anoté, pero it's a law. No te preocupes. Te repito, dile que nosotros tenemos un origen legal y es el Acto Legislativo 01 de 2017. So yeah, for the first question of Alonso, we are based. We have the origin of our work is the law 01. Perdón, no, me está borrando las notas. Okay. Yeah, 2017. Sorry about that. Okay, don't worry. Bueno, allí Alonso se establece, y para Andrei se establece que la unidad de búsqueda, que es por la que me preguntas, cumple unas funciones que denominamos nosotros extrajudiciales, en tanto que nosotros, el Grupo de Apoyo Técnico Forense, cumple unas funciones judiciales. UIA-JEP performs jurisdictional functions, so the UBPD have an action are extrajudicial and humanitarian too. Sus funciones son humanitarias y extrajudiciales también. Germán, ayúdame ahí, por favor. Yes, so in that law, the unit for the search of disappeared persons, who that is the one that you're referring to, Alonso, is said as being an extrajudicial body, whereas we at the unit of investigation and accusations inside the JEP, we do have a judicial nature according to this law. Entonces, realizamos un trabajo junto, mancomunado, pero sin embargo, me parece a mí bien poder establecer que cada uno actúa con competencias distintas. So we do our work is a joint effort between the unit and between the
Investigation and Accusations Unit of the HEP and the Unit for the Search of Disappeared People. It's a joint effort, but we do have different scopes of work, and it is important to know that. Entonces, mientras nosotros como grupo de apoyo técnico forense recibimos comisiones o solicitudes de apoyo hechas por parte de los magistrados del Tribunal de la JEP, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se mueve con base en solicitudes presentadas por víctimas, organizaciones de víctimas o comparecientes, que es el nombre que reciben los procesados o investigados en nuestra jurisdicción, que manifiestan tener información sobre la posible ubicación de fosas o lugares de interés. So, whereas we, as the forensic technical group inside the HEP, we receive requests from the magistrates from the HEP. The UBPD, the Unit for the Search of Disappeared People, works based on requests from victims, from families of the victims, or people who are brought before the HEP who say they have information regarding missing bodies. Entonces, frente a la primera pregunta de Alonso, hay un trabajo mancomunado, pero te repito, tenemos unas funciones diferentes. Para finalizar esa pregunta, simplemente quisiera agregar que el propósito del Grupo de Apoyo Técnico Forense es recolectar evidencia con la posibilidad de ser utilizada en un juicio contra aquellos comparecientes que no acepten su participación o su responsabilidad en los hechos. So that would be regarding the first question of Alonso, but I would also like to, so we do a joint effort, but we have different functions. But I also want to add that our goal from the forensic technical team is to gather evidence that could be used in a trial against people who are brought before the HEP and that do not recognize the responsibility and what they've done in the framework of the armed conflict in Colombia. Frente a la segunda pregunta hecha por Andrei, y es nuestro papel o participación con la Comisión del Esclarecimiento para la Verdad. Es importante resaltar para Andrei y para todos los que nos escuchan que existe algo denominado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Germán, si quieres te lo voy diciendo de a poco. It's okay. Regarding the second question from Andrei and our work with the Truth Commission, it is important to say that there is something called the comprehensive system of truth, justice, reparación. Truth, justice, reparation, and non-repetition. Ok. De este sistema hacen parte la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. In this comprehensive system, there are three institutions: the Truth and Reconciliation Commission, the UBPD, that is the Unit for the Search of Disappeared People, and the Special Jurisdiction for Peace, or HEP. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad también es un mecanismo extrajudicial, es decir, que ante él se presentan las personas con el propósito de aportar verdad sin recibir, digamos, una sanción punitiva a cambio. So the Truth Commission is also a non-judicial body or institution. People who go and tell the truth before the commission are not going to have consequences regarding what they tell the commission. Frente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a diferencia de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, no tenemos un trabajo tan estrecho. Sin embargo, repito, todos hacemos parte del mismo sistema. With the Truth Commission, which is a difference with the Unit for Disappeared People, we do not work as closely with them.
But that being said, we are part of the same comprehensive system that work towards same purposes. Sin embargo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad puede servirse de los informes que nosotros como Grupo de Apoyo Técnico Forense presentamos ante los magistrados, ello con el claro propósito de contribuir al esclarecimiento de la verdad. However, the Truth Commission can and could use the documents that we present to the magistrates regarding our forensic work, and hence they can use this information to contribute to truth-telling in the country. Ahora, la tercera pregunta formulada por parte de Andrei y que guarda relación con el Centro de Memoria Histórica. Regarding the third question from Andrei related to the Historical Memory Center. Nosotros no tenemos una relación directa con el Centro de Memoria Histórica porque no está considerado como un mecanismo al interior del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. We do not have a direct relationship with the Historical Memory Center because that institution is not a part of the comprehensive system that I mentioned before. Han elaborado una serie de informes y de documentos que son muy valiosos precisamente en la construcción de la memoria histórica de nuestro país, pero se nutren de fuentes que regularmente son extrajudiciales y en una actuación muy similar al de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se encargan de recibir declaraciones y testimonios de víctimas y victimarios para nutrir el contenido de sus informes y presentarlos a la sociedad civil. So this center has done very valuable documents regarding historical memory in the country, but their sources are non-judicial. Similarly, what happens with the Truth Commission. So they receive information from victims and from perpetrators to build these documents that they produce. Abordaré la cuarta pregunta también formulada por Andrei relacionada con la apertura de los macrocasos. Now, regarding the fourth question from Andrei as well, regarding the macro cases in the JEP. La apertura de los macrocasos corresponde a una facultad exclusiva de la Sala de Reconocimiento y Verdad. Sala de Responsabilidad y Verdad. So to open a macro case, the decision has to be made from the Chamber of Recognition and Truth of the JEP. Esta sala es la que determina el orden y la prioridad de los casos que se va a aperturar. Por ley, tiene una competencia de selección de casos y de priorización de casos. Hasta el momento ha aperturado 7 macrocasos. De estos 7 macrocasos, el Grupo de Apoyo Técnico Forense tiene una participación activa en 3 de ellos. So this chamber determines the order and the priority of the cases that are going to be opened in the JEP. They have selected and opened 7 macro cases as so far, of which our forensic technical group participates in 3 of them actively. Nosotros colaboramos de modo particular con el caso número 3, denominado el de las ejecuciones extrajudiciales, o conocido comúnmente como falsos positivos. También colaboramos en el macrocaso número 7, relacionado con el tema de reclutamiento ilícito. So we particularly support case 3, which has to do with extrajudicial killings, also known as false positives, and also in case 7, which has to do with forced recruitment. Y por último, en el macrocaso relacionado con la verificación de la violación de derechos humanos en la región de Urabá.
Lastly, we support the macro case that's investigating the violation of the gross violation of human rights in the Urabá region of Colombia. A través del chat, Germán, hay una pregunta. ¿La querés leer o la leo yo? Ah, no, perdón, es que la pregunta me la formularon en privado, entonces la voy a leer yo. Okay. Es de Alonso Vale. también. Y dice, quería preguntarte si son un equipo grande de campo en la unidad forense. So I wanted to ask, this question also comes from Alonso. It's I want to know if you are a big team in the field, in the forensic team. Mauricio. Supone un reto adicional a diferencia de otros grupos que cumplen las mismas funciones, pues en un contexto judicial distinto, pero que adelantan esas tareas aquí en el país. Yo no sé si fue mi conexión, pero te cortaste. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí, Germán. Quizás es la mía, es mi conexión. Estoy teniendo problemas pero con ya la está. señal. Ya está un poco mejor. Gracias. Perfecto. Decía que nuestro equipo está compuesto por las personas que hoy asistimos a este evento, 9 personas en total. Un equipo pequeño comparado a los que cumplen similares, pero en otros modelos de justicia, como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o incluso la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En nuestro contexto cuenta con, creo que son 3 equipos. Nosotros hasta el momento tenemos la conformación de un equipo compuesto por 9 personas. As I was saying, our team is composed by the people who are here today in this event. We are 9 people in total, and that it's a small team compared with other teams that do similar things, like, for instance, the prosecutor's office here in Colombia, or even the unit for search of disappeared people that has 3 teams. We only have 1 team, and that is the one that is here today with us. Creo que con eso resuelvo las preguntas. Creo que alguien más tiene para formular una. Creo que Luisa tiene para formular una pregunta también. Bueno, Luisa Isidro. Hello, Mauricio, and thank you so much for your comments. I apologize, I just came in. But I am also supporting Red with this group and with Mafe. My question is in regards to the first question that Alonso asked to you, and is recently the UEPD developed a humanitarian action in Samana, and they make clear that they are not working with the like the statements or the testimonies of the perpetrators. So my question is, like, are you working with these testimonies to find missing people? Or yeah, basically that's it. And my other question is in regards to cemeteries. So this humanitarian action was also in the cemeteries, like through an intervention of a cemetery. So like, just a quick question there, and I'm pretty sure that it's going to be white, so you can make it very brief. But what is your perspective working with the JEP regarding the cemeteries? How you could find the cemeteries in this issue, and how is a good tool to find the truth? Bueno, frente a la primera pregunta, sí, nosotros, igual que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, vamos a cabo la recepción de algunos testimonios. Yo quiero contextualizarte y contextualizar a todos los que nos escuchan de la siguiente manera. Perdón. So regarding
First question, yes, as well as the unit for search of the disappeared persons, we gather some testimonials in that matter. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene dos procedimientos. Uno denominado procedimiento dialógico y el segundo conocido como procedimiento adversarial. En el procedimiento dialógico participan, digamos que de manera activa y voluntaria, todos aquellos que quieren reconocer responsabilidad, aceptar su participación en los hechos. Levantan la mano y dicen, oiga, aquí estoy yo, quiero aceptar responsabilidad y en tal sentido voy a aportar. So the HEP has two procedures. One is the dialogical one, and the second is the adversarial procedure. In the dialogical one, people participate voluntarily to accept the responsibility and tell what happened in the framework of the armed conflict. Y el segundo procedimiento lo denominamos adversarial y es el que activa la competencia. Perdón, creo que se está perdiendo mi señal, Germán. No, está bien, Mauricio. Ahora sí, ok. Entonces, el segundo es el adversarial y activa la competencia de nosotros como unidad de investigación y acusación, particularmente de los fiscales. Y se activa cuando una persona no acepta su responsabilidad en los hechos. La sala de reconocimiento nos envía a nosotros el caso para que iniciemos la investigación y si es del caso o si hay mérito para ello, acusemos formalmente ante el Tribunal para la Paz. The second procedure is the adversarial procedure that activates the competency of the unit for investigation and accusation inside the HEP. So when someone doesn't recognize the responsibility, our work starts, and eventually that can lead to us presenting proofs or evidence against these people who do not recognize the responsibility. En esos dos esquemas, Luisa, los comparecientes rinden precisamente sus versiones. En este momento, como estamos en el proceso dialógico, acuden ante los magistrados de la sala de reconocimiento o ante la sección de ausencia de reconocimiento y aportan información sobre la posible ubicación de las fosas. Esas diligencias se adelantan por parte del magistrado y son diligencias de versión libre, pero también nos comisionan al Grupo de Apoyo Técnico Forense para que a través de la Policía Judicial los escuchemos en entrevista y podamos determinar de una manera previa cuáles son los lugares de interés forense para llevar a cabo una intervención por parte nuestra. So, Luisa, in those two schemes, people who are brought before the HEP can tell voluntarily because we are at the dialogical procedure moment, so they can go there and give information about where people can be found and bodies can be found. But we can also work as the forensic technical team, we can work at that moment to listen to them, to the people brought before the HEP, so we can know beforehand some places of interest that we can later intervene. Entonces, la práctica de los testimonios se recepciona por parte nuestra a través del Grupo de Apoyo Técnico Forense o, debo indicarlo, tenemos también un grupo investigativo especial conformado por investigadores que tienen funciones de policía judicial. Y también esos testimonios, como te lo explicaba, se rinden ante los magistrados. Antes de pasar a la segunda pregunta, Luisa, quería saber si te queda clara la respuesta. Súper clara, Mauricio. Muchísimas gracias. So the testimonials are gathered by us, but I have to also say that there is a special investigations team that have judicial police tasks that can also listen to these testimonials. Ahora, frente a la segunda pregunta, que se relacionaba pues con ese carácter humanitario. Siempre que digo que el Grupo de Apoyo Técnico Forense
no tiene fines humanitarios, suena como si careciéramos del principio de la humanidad. So now regarding the second question, regarding the humanitarian nature of the team, it sounds like inhumane when I say that our forensic technical team does not have a humanitarian nature. Pero en verdad corresponde a un término legal que quiere indicar que mientras la unidad de búsqueda tiene un propósito de ayudar a través de esa finalidad humanitaria, nosotros perseguimos adelantar acciones de naturaleza justa. Mauricio. Perdón, se cortó, Germán. Sí, pero puedo decir hasta donde escuché y sigues. Listo. But what I want to say regarding the humanitarian nature is that it is a legal term that indicates that the unit for the search of disappeared people has that nature of a humanitarian institution. And what we do at the HEP and with our units and the forensic technical team is that we do a judicial work, a juridical work. La determinación de esos puntos de interés en los cementerios, Luisa, se hace, como lo veíamos en la respuesta anterior, mediante los testimonios que se rinden por parte de los comparecientes. Y agrego, aquí son importantes las víctimas, porque ellas directamente o a través de sus representantes, por medio de los informes que han presentado ante la jurisdicción, han motivado que los magistrados adopten lo que denominamos medidas cautelares, es decir, una serie de medidas legales, de orden legal, para proteger o preservar la evidencia de lugares donde se considera que pueden haber enterradas fosas de personas desaparecidas en el marco del conflicto, que puede ocurrir en cementerios o en un lugar diferente a este sitio, entre comillas, no exhumación de cadáveres. So regarding how we determine the points of interest or of the cemeteries that we do our work, where we do our work, what is done is that we use those testimonies that I have mentioned from people that have been brought before the HEP, but also, and very importantly, we take into account what the victims say, and according to this information, we can publish precautionary measures, and with these measures, we protect the places where it is possible that remains of victims of the armed conflict are located. Entonces, esos lugares de interés nos permite a nosotros llevar a cabo unas labores de verificación previa. Entre otras formas, se hace mediante la contrastación de lo dicho por la víctima o su representante, por el compareciente y lo que podemos encontrar en terreno. A partir de ese momento se hace una visita por parte del Grupo de Apoyo Técnico Forense al lugar y dependiendo para hacer una identificación solamente del lugar con fines de inventario o llevar a cabo la exhumación del cuerpo, se procede de conformidad. So with these places, once we identify them through contrasting the different testimonies before the HEP and what we find on the ground. And when these visits take place, we see if there's only a need to recognize the place and to make a preliminary identification of the place, or if we need to do further work and to start digging to see if we find remains of victims. Cuando me preguntabas que cuál era como mi visión o mi perspectiva en ese sentido, tengo que decirte a modo de cita,
que salió precisamente una declaración por parte de uno de los magistrados que lidera el caso 03, donde daba cuenta al número de cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Eso supone para nosotros un reto en cuanto al grupo de apoyo técnico forense se refiere, para poder llevar a cabo precisamente ese, y lo asocio con el tema de este evento, para escarbar, para encontrar mediante la búsqueda precisamente de esos restos, la verdad que necesita conocer la sociedad colombiana frente a lo ocurrido en el conflicto. Perdón, Mauricio, te cortaste. ¿Dijiste un número específico o solo dijiste que se mencionó el número por el magistrado? No mencioné okay. la cifra, sino que te digo que el magistrado hizo referencia a un elevado número, un importante número. So when you asked me about my take on that sense, I want to say that one of the magistrates that deals with macro case number 3, they said he mentioned a big number of bodies that is an estimate of the bodies that have not been identified in the framework of the armed conflict, and that is a challenge for us. And I connect that with the truth component of our work. Luisa, ¿respondí tu pregunta o querés que la complemente con algo más? No, está perfecto. Las complementaste las dos muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a vos. Tenemos a Carlos Saavedra también, que quiere hacer una pregunta. ¿En español o en inglés? English would be best, because we are only doing translation Spanish to English. Okay. So hello Mauricio, thank you so much. I'm a documentary photographer, so I have a forensic photography question. And first, I wanted to know a little bit more about the process, photographically, about what happens about the work that you do. Like when you get to the place, is there an initial photo, or is there this initial photo that you mentioned and then this certain particular parts of the scenery when the digging starts? Or I wanted just to know a little bit more about that. I also wanted to know what do you do with that archive specifically, and is it shown to the victim? Is it shown just in the cases? And the last question there is I don't know if you did any work with negatives at some point, but I guess that preserving the negatives when it was done with negatives, it was completely different. Were those negatives digitalized? Were they destroyed? What happened with that, before there was digital photography? Thank you. Perfecto. Gracias, Carlos. Muy amable. Pues antes quisiera, y si me dan la oportunidad, que fuera resuelta esta pregunta por parte de nuestro fotógrafo. Tengo simplemente que acotarte, antes de que le hagan la traducción a José Gregorio y te pueda responder, Carlos, que hemos tenido, digamos, al interior del grupo como una especie de un manual de buenas prácticas, donde, aprendiendo de nuestras experiencias, algunos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en esquemas de justicia, modelos de justicia transicional anterior, particularmente aquí en Justicia y Paz. Digamos que hemos ido recogiendo un poco esas experiencias sobre el manejo de la evidencia, en este caso sobre todo la fotográfica. Si de pronto hay posibilidad un poco más adelante aquí en la presentación, si no se nos cuelga la presentación por el problema de la banda, del ancho de banda, te quisiera mostrar unas imágenes súper buenas que han sido capturadas por parte de nuestro fotógrafo y el topógrafo con la ayuda de un dron. Hemos querido apalancarnos sobre todo en la tecnología para crear la herramienta que vos y los demás vieron relacionada con el SIRIC, con el sistema de información. Pero entonces, Carlos, quiero que sea José Gregorio el que responda a esta pregunta, y bueno, creo que estoy hablando mucho para que Germán pueda hacer la traducción
tanto de lo que acabo de contestar y de la pregunta tuya para José Gregorio. Muchas gracias. Thank you, Carlos, for your question. Before I go on and answer it, I want to say that we've had inside the team a sort of good practices manual. Some of us had the opportunity to work on previous processes, such as the peace and law process with the paramilitaries, where we had experience using photography. And I would like to show you some of the photographs that we have taken using drones. So we have used technology for our work, but Jose Gregorio would be in a better place to answer your question. Germán, yo creo que le tienes que traducir la pregunta a Gregorio. Ok. Por favor. Gregorio. Sí. Bueno, Carlos estaba preguntando acerca del trabajo fotográfico, pero yo creo que es mejor que a Carlos la haga porque creo que fue muy específica con los negativos. Hola, José Gregorio. Sí, Hola. tenía como varias preguntas sobre el proceso fotográfico como tal. Pues ahí Mauricio estaba comentando de que se usaba drones, que ahí mostraron que se comenzaba desde lo macro hacia lo micro. Quería saber qué pasaba en el momento cuando llegaban a la escena, o sea, un poco más de ese proceso. Digamos, y también qué se hace con el archivo, ¿no? Específicamente me llamaba la atención. Y lo último, pues no sé si experimentó eso en el pasado, pero quería saber cómo fue ese traspaso de pasar de tecnología de análogo, de negativos a digital. O sea, si esos negativos se preservaron bien también, si se dañaron, se destruyeron o se digitalizaron. Tenía como dudas en eso. Bueno, claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Como tú lo dices, nosotros manejamos un proceso deductivo dentro de la metodología de la investigación. La idea en el campo de fotografía es que se convierta en una memoria histórica del procedimiento, de cómo encontramos el lugar, de cómo encontramos ese punto de interés forense, de cómo encontramos esa evidencia, de cómo encontramos esos restos óseos, de cómo en campo nosotros podemos evidenciar de acuerdo a la experticia de nuestras antropólogas esos signos de violencia que presentan los cadáveres y poderlos registrar, poder dejar una memoria, llevarlo a la mismicidad del momento del hallazgo hasta el momento en que se le hacen los análisis respectivos en una necropsia, en los procesos de identificación, así como sus evidencias, poder identificar algunos rasgos o algunas hallazgos. Señor. Recuerda que Germán tiene que ir haciendo la traducción. Ok, gracias. Bueno. Sí, está bien. Well, good afternoon for all from Jose Gregorio. So as you were saying before, we use a deductive method, and the idea is that photography is going to, the idea with that we use with the photography in the team is that we want to make a historical memory of the process of our work. We want to show how we find the place, how we find the remains of the bodies, and the whole process, and about how we investigate them, the work that our anthropologists do, and take this whole identification process and the evidence that we gather, so we can later show how we do what we do. Y les hacía referencia a esa mismicidad que se debe dar entre los hallazgos y cómo nosotros mostramos a nuestros magistrados cómo fue el procedimiento. Asimismo, esas evidencias que nos hablan de la posible identidad de estas personas, ya sea en sus prendas, en la marca, en la talla, en el color, en algunas características que sean individualizantes para poder dar con la identidad de estas personas.
So I was talking about how we show the evidence that we find in the ground and show it to the magistrates, but also how the evidence that we find can make possible to identify the bodies, maybe with the clothes that we find, or maybe the size of the clothes, or whatever characteristic we can find that can help to identify the remains that we find during our work. Y ya referente a lo del el sistema análogo al sistema digital, pues esto fue un proceso que data del año 2001, cuando empezamos a utilizar la tecnología digital, con lo que se convertía estas imágenes ya directamente sobre el disquete, que pues algunas personas en esta actualidad no lo tendrán presente. Anteriormente nosotros manejamos un sistema de archivo de negativos, se hacía el revelado, el copiado, y se procesaba, se ponía bajo cadena de custodia en una bodega de imágenes los negativos, y bien en unas condiciones de temperatura aceptables, todavía está ese archivo vigente de las diligencias de hace 20 años. Inclusive se tienen también procedimientos con el blanco y negro, la fotoagüita como lo conocíamos anteriormente, el proceso de revelado en blanco y negro en laboratorio oscuro. Regarding the analog system to digital system, that was a process that started back in 2001 when we started using digital technologies. We had to convert those images and pass them to floppy disks, who many here with us today wouldn't even know what they are. Previously, we used to develop these images, and the negatives were put in special rooms with the right temperature to preserve them. And that archive is still available from all procedures more than 20 years ago. And we actually also have black and white material as we used to develop it. Y pues ya de pasar a esos años 2000 a manejar imágenes de 1.5 megapíxeles de resolución, a en este momento manejar el procedimiento con 24 megapíxeles de resolución en fotografía digital, nos ayuda a mejorar la calidad del trabajo, y ajustados a la política de seguridad de la información de nuestra Jurisdicción Especial para la Paz, da una mayor seguridad de todas estas imágenes que se desarrollan en un procedimiento, quedan archivadas debidamente con el fin de que perduren para la historia. And passing from 1.5 megapixels image as we used to have to 24 megapixels now with digital technologies nowadays. We don't only have better quality images, which can lead to a better work in the HEP for the kind of work that we do, but that also gives us better security conditions for our archive, so they can be preserved for prosperity and for further consultation. Creo que hay una pregunta. ¿Me la puedes traducir, Germán, por favor? Alonso. Alonso? Hola. Hello. Hello. Yes, Alonso, you can ask your question. Thank you. I just wanted to ask you related to the topic you're talking about now. Maybe if you have the team that is working in the forensic area has thought about the use of multispectral imagery to use in the excavation process. So if the photography area have used all of this new technology that is coming now, related to the lighter technology, multispectral and stuff. Ahora en español.
Quería preguntarle al equipo de fotografía si de pronto con todo este avance de tecnología que está viniendo, el uso de los drones, el uso de nuevas cámaras digitales, han tenido la oportunidad de usar cámaras multiespectrales o de pronto sensores remotos como estos que llaman los LIDAR o los LiDAR para de pronto el uso de la documentación de sitios arqueológicos o sitios forenses, si lo han podido utilizar o si lo tienen pensado para alimentar el equipo con nueva tecnología. Gracias. Claro que sí, pero primero me gustaría saber, me disculpas Carlos, si quedaron resueltas tus inquietudes. Sí, José, muchísimas gracias. Bueno, Alonso, nosotros en el momento acabamos de adquirir un equipo de 3D. Queremos avanzar lo máximo en todo al mismo nivel de los avances tecnológicos para ser aplicados en nuestros procedimientos. En el momento no ha habido la necesidad de hacer una fijación multiespectral. Ya tenemos equipos 3D. A medida que vamos avanzando en la adquisición de esta nueva tecnología, lo vamos aplicando en nuestros procedimientos para mantenerlos a la vanguardia de la tecnología. Well, at the moment, we just acquired 3D equipment. We want to be at the forefront of technologies and use them in our work. At the moment, we haven't had the need to use multispectral technologies, but we are using 3D technologies for our work now. Well, thank you everyone for your questions, and I hope you got the answers that you were looking for. Just before we close, I want to ask a brief question and then do some closing remarks. And I have a million questions, of course, and I'm sure we'll continue this conversation with the team. But I want to ask, because you have a functioning and very important psychosocial team that is working together with the victims. But I also want to know if you as a team that has to deal with the horrors of the armed conflict in very specific and material and physical ways, because you are the ones exhuming these bodies and telling us the marks that violence leaves on the body. If you as a team have also psychosocial support to continue doing your work. Germán, thank you. Perdóname, antes de la traducción de Germán, sí, te quisiera agregar, porque creo que es importante aquí la respuesta por parte de Angélica, que es la psicóloga asignada al grupo, y frente a las marcas encontradas precisamente en los cuerpos, que escucharas un poco también la apreciación hecha por parte de nuestras antropólogas y la psicóloga. Y la odontóloga, perdón. Hace cerca de un par de semanas se llevó a cabo una diligencia en la ciudad de Medellín, específicamente en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia por parte de una de las antropólogas, y también algunas en Tabeiba, en un municipio del departamento de Antioquia. Entonces vas a encontrar en sus respuestas, digamos que ese relato. Solo quería interrumpir antes de decirles, pues, para que esas se prepararan. Nosotros, al interior del Grupo de Apoyo Técnico Forense, hemos diseñado precisamente un protocolo que se relaciona con uno más grande elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación. Se llama el Protocolo de Comunicaciones y el Protocolo de Participación de Víctimas. Entonces, establece por desarrollo legal la obligación para nosotros, comunidad, de interactuar con las víctimas. Voy a buscar, no sé si Julián Villanueva me está escuchando, si no te pediría, ahí estás Julián, hola Julián. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Julián, ¿podrías, si es posible, por el chat de aquí de la reunión, compartir el link donde puedan acceder a ese protocolo de comunicación y de participación de víctimas para que lo conozcan? Doctor, no lo tengo a la mano, pero voy a procurar que antes de que finalicen la reunión
lo pueda compartir en el chat para que lo tengan. Listo, te agradecería mucho. Y María Fernanda, perdóname la interrupción, quería que supieras eso, contamos con esta herramienta muy valiosa y ahora sí, gracias por esto y Germán, muy amable. Mauricio was saying that before giving the work to Angelica and other members of his team to answer the question, because there was a procedure 2 weeks ago in Medellin, in Antioquia University and in Dabeiba, and you're going to find those stories in the answers of the members of my team. But I also wanted to tell you before that we have designed a protocol related to a bigger protocol of the Unit for Investigation and Accusations in the HEP. And that's the protocol of communications and the protocol of participation of victims. And that protocol requires us and puts very, very precise rules to how we engage with victims and to ensure that we take into account the victims' perspectives. Traduzco la pregunta, Mafio. Yo creo. Sí, por favor, la puedes traducir. Muchas gracias. María Fernanda preguntaba que, como nos han contado, ustedes tienen un equipo psicosocial que atiende a las víctimas, pero también ustedes mismos trabajan con un material impresionante, una gran cantidad de material que puede ser impactante, ver restos de personas que estuvieron desaparecidas y demás. ¿Ustedes mismos tienen apoyo psicosocial? ¿Cómo manejan esto? Bueno, dentro de las guías que se están elaborando dentro del grupo para el acompañamiento psicosocial a víctimas, tenemos claro que también es necesario hablar sobre el acompañamiento que nosotros como funcionarios, al estar en un contexto de impacto emocional tan alto, se me ha olvidado que debías traducir. Tranquila, está bien. Well, inside the guidelines that we are developing inside the team regarding psychosocial support to victims, we also know that we have to have some sort of support to us because of the nature of the work that we do. Entonces, como grupo, tenemos claro que dentro de nuestros protocolos debe existir también el acompañamiento a los profesionales que hacemos parte de este grupo. La idea es que mi presencia en las diligencias no solo se limite al acompañamiento a las víctimas, sino también a las personas que hacen parte de la diligencia, a los profesionales que hacen parte de la diligencia. So as a group, we know that inside our protocols, we also have to have support for the professionals working with us. So the idea is that personally, as I participate in these procedures, I not only support the victims that are involved in the processes, but I also support the members of our own team. Entonces, mis compañeros tienen claro que mi presencia ahí también se puede percibir como un acompañamiento si en algún momento el impacto que les produce alguna diligencia o algún procedimiento es tan importante que ellos deban decantarlo o expresarlo de alguna forma. Entonces, mi presencia en las diligencias, ese también es mi rol dentro de las diligencias. So my coworkers know that whenever we are working on a case or a procedure, I am also there for them. In case the impact of the procedures of the work we are developing needs support and they need to talk to someone, that's also the reason why I am there.
Thank you so much, Angelica, for your answer. And I again want to thank everyone who's with us today and the team, our special guests. And I want to thank Germán for doing the translation that I know it's not easy to do, live translation. Before we go, I want to do very, very brief closing remarks. And after that, I would like to, if you agree, I would like you to ask you to turn on your cameras and then give a warm applause to our guests. But before that, let me just do very brief closing remarks that I want, things that I think we learned today. And the first one is, as Andre was saying at the beginning of the questions, is that we can have hope, and that this presentation gives us hope that the agreement is moving forwards and that justice and truth are moving in the right direction. Germán? To be honest, I was not taking notes, but so don't worry, I can do it. I can do it myself. Okay, sorry, don't worry, you've done a lot. So el primer punto, Andrei? No, I was gonna say that we are only doing Spanish to English, so probably you don't need to translate. Okay, yes, I'm sorry. You're right. The second point is to reiterate the value and the complex of forensic work that we have learned today is super careful, and it works to the detail, and nothing is random and nothing is done in a rush. Everything is done with care, as I said, which means that these processes and this forensic work needs time. You cannot rush an identification because it takes time. And I know, and I think we all agree that the challenges are enormous, but also it's possible to move, and it's possible to think that peace is a possibility in our future, and also that we have a team of people that what we have today is just a fraction of the whole system, of the integral system, of people who are working and willing to make work the peace building in Colombia. So thank you very much to all of you, to the team, to Mauricio for bringing his team to us and to our participants. So if I can ask everyone to turn on the cameras and give a warm applause to our and your microphones as well, so we can hear you, so we can and I'm going to take a picture, if you agree, for posterity. Thank you so much to everyone, and have a lovely rest of the day. Bye. Afe, thank you very much for the opportunity, and we will always be ready to answer any concerns. Thank you very much. Thank you.